میں عامر کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عامر کی پہلی بیوی حلیمہ پانی کا گلاس لیے میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی سوتن نرگس کہاں ہے؟ وہ بولی، نرگس اس وقت میکس ہاسپٹل میں ہے، اس کے دوسرا بچہ ہونے والا ہے، عامر بھی وہیں پر ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ بولی، 3۔ میں نے کہا، عامر کو بچے پیدا کرنے سے تھوڑی فرصت مل جائے تو اس سے کہیے گا کہ وہ میرے گہنے مجھے واپس دے دے، ورنہ اس بار میں پولیس لے کر یہاں آؤں گی۔ میں حلیمہ کے گھر سے لوٹ آئی اور سیدھے اپنے شاپ پر گئی، جہاں میری بڑی بہن خوشبو میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشبو نے مجھ سے کہا، صبا، تم عامر کے گھر گئی تھی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ اپنی دوسری بیوی کی ڈیلیوری کروانے ہاسپٹل گیا ہوا ہے، 1-2 دن بعد ایک بار پھر سے جاؤں گی، اور اس بار تو میں اپنے گہنے واپس لیے بنا اس کے گھر سے واپس آؤں گی ہی نہیں۔ میری بڑی بہن خوشبو اور میں پچھلے 3 سال سے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی شاپ چلا رہے تھے۔ ہماری شاپ اس وقت کافی اچھی چل رہی تھی۔ 5 سال پہلے میری بہن خوشبو اپنے سپنوں کو پورا کرنے بلند شہر سے دلی آئی تھی۔ تبھی خوشبو مکھرجی نگر میں پی جی میں رہ کر SSC کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں لاجپت نگر میں اس نے ایک چھوٹی سی جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ میری بہن کے دلی آنے کے 1 سال بعد ہی اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب میں اپنے بہن کے پاس دلی آئی تو اس نے لاجپت نگر میں ہم دونوں بہنوں کے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، اور میں بھی لاجپت نگر میں ہی اپنی بہن کے ساتھ ایک کاسمیٹک کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ 2 سال کام کرنے کے دوران لاجپت نگر میں میری بہن خوشبو کی کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اب وہ معمولی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ لاجپت نگر مارکیٹ میں ہی کاسمیٹک کی شاپ کھولنا چاہتی تھی، لیکن شاپ کھولنے کے لیے میری بہن کے پاس روپے نہیں تھے۔ تب نرگس ہمارے ساتھ ہی ہماری کاسمیٹک کی کمپنی میں معمولی جاب کر رہی تھی، اور اس کا افیئر 3 بچوں کے باپ عامر کے ساتھ چل رہا تھا۔ عامر ہمارا باس ہوا کرتا تھا اور کمپنی سے وہ موٹی سیلری حاصل کرتا تھا۔ دلی کے بسنت کنج میں عامر کا گھر تھا، جہاں اس کی بیوی حلیمہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاجپت نگر مارکیٹ کاسمیٹک کی شاپ شروع کرنے کے لیے میری بڑی بہن خوشبو کو 10 لاکھ روپیوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنے باس عامر کی گرل فرینڈ نرگس سے بات کی۔ نرگس نے بتایا کہ عامر اپنے دوست سے لے کر 10 لاکھ روپے دے دے گا، لیکن بدلے میں اس کے دوست کے پاس کچھ گروی رکھنا پڑے گا۔ تب میں اپنی بہن کے کہنے پر بلند شہر گئی اور گھر سے قیمتی گہنے اٹھا کر دلی لے آئی۔ یہ گہنے میری ماں نے ہم دونوں بہنوں کے دہیج کے لیے سہیج کر رکھے تھے۔ عامر کے پاس گہنے گروی رکھ کر میری بہن خوشبو 10 لاکھ روپے لے آئی، اور کچھ بینک سے لون لے کر اس نے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی دکان کھولنے کا اپنا سپنا پورا کر لیا۔ 2 سال کے اندر ہی خوشبو نے بینک کا لون چکتا کر دیا، اور 2 مہینے پہلے اس نے عامر کا 10 لاکھ روپے کا بھی قرض اتار دیا۔ تب عامر نے کہا تھا کہ ہمارے گہنے اس کے دوست نے بینک کے لاکر میں رکھ دیے ہیں، جلد ہی وہ بینک سے نکال کر واپس کر دے گا، اور پچھلے 2 مہینے سے عامر کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں گہنوں کے لیے ٹال رہا تھا۔ اس بیچ اس کی گرل فرینڈ نرگس اب اسی کے گھر وسنت کنج میں رہ رہی تھی۔ عامر نے اپنی پہلی بیوی حلیمہ کو نہ جانے ایسی کون سی گھٹی پلائی تھی کہ وہ اپنے سوتن نرگس کو اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ پچھلے ہفتے جب میں عامر کے گھر گہنے واپس لینے گئی تھی، تب مجھے وہاں عامر کی دوسری بیوی نرگس ملی تھی، جو 9 مہینے کا گربھ پیٹ میں لی ہوئی تھی۔ نرگس نے ہی کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ہمیں ہمارے گہنے مل جائیں گے، لیکن آج پھر میں عامر کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ میں عامر سے اسی وجہ سے چڑتی تھی، ایک تو اس نے نرگس جیسی شریف لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور اس سے چڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ 1 نمبر کا سود خور بھی تھا، ورنہ میری بہن کے گہنے گروی کیوں رکھتا۔ میں آج جب سے وسنت کنج سے لوٹی تھی، تب سے میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میری بہن خوشبو مجھے اتنا پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی، اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آج نہیں تو کل عامر ہمیں ہمارے گہنے لوٹا ہی دے گا،
और अगर नहीं भी लौटाएगा तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। वैसे नरगिस की डिलीवरी हो जाने के बाद मैं एक बार खुद से उसके घर जाऊंगी। अगर उसने तब मुझे गहने नहीं दिए तो फिर देखना, नजदीक में ही तो उसकी कंपनी का ऑफिस है। हम वहाँ जाकर उसकी सूदखोरी और धोखेबाजी के बारे में सबको बता देंगे। फिर देखना वो किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अपनी बहन की बातों से मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। मैं उसे शॉप पर छोड़कर फ्लैट पर चली गई और शाम का खाना बनाने की तैयारियों में लग गई। रात 9 बजे खुशबू घर आई तो दोनों बहनों ने रात का खाना साथ खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठते ही तैयार होकर अपने लिए और अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता मैं ही बनाती। नाश्ते के बाद मेरी बहन शॉप के लिए निकल जाती। फ्लैट से शॉप की दूरी कोई ज्यादा नहीं थी, फिर भी मेरी बड़ी बहन अपनी कार से ही शॉप पर जाती और खुशबू के शॉप पर चले जाने के बाद मैं मूड के हिसाब से शॉप पर जाती। जिस कंपनी में पहले हम दोनों बहनें जॉब करती थी उसी कंपनी में थॉमस आज भी काम करता था। थॉमस देखने में बहुत ही सुंदर तो था ही और बेहद नेक दिल इंसान भी था। उसकी इसी बात पर मैं थॉमस से एक तरफा प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं देता था। जब हम दोनों बहनों ने कंपनी छोड़कर मार्केट में अपनी शॉप खोल ली तो एक थॉमस ही था जिसने हमारी शॉप को सेटल करने में हमारी बहुत मदद की थी। दूसरों की मदद करने की उसकी इसी अदा पर मैं मरती थी, लेकिन वो था कि मेरी तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन जब खुशबू शॉप पर निकल गई तो मैंने थॉमस को बहाने से अपने फ्लैट पर बुलाया। थोड़ी देर में ही वो मेरे फ्लैट पर पहुंच गया तो मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन थॉमस ने मेरे हाथों को झटक दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मुझे उसकी यह बात आज तक समझ ही नहीं आई कि एक खूबसूरत और जवान लड़की को जो अपने दिल में मोहब्बत की सेज सजाए बैठी हो उसे कोई यूं कैसे दुत्कार सकता है। मुझे लगने लगा था कि शायद थॉमस नामर्द है। एक हफ्ता बीत चुके थे। मैं अपनी बहन के साथ लाजपत नगर शॉप पर ही थी। मैंने कहा, बाजी 1 हफ्ता बीत चुके हैं, आप आमिर को कॉल लगाइए या उसके ऑफिस चले जाइए। ऑफिस में वो न मिले तो सीधे वसंत कुंज उसके घर पहुंच जाइए। इस बार उसको छोड़ना नहीं है। आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चल देती हूँ। मेरी माँ की कीमती गहनों को वो ऐसे हमसे नहीं लूट सकता। मेरी बातों को सुनकर खुशबू ने आमिर को कॉल मिलाया। कुछ देर दोनों की फोन पर बातें हुई। फोन करते ही खुशबू ने मुझसे कहा, तुम शॉप पर ही रहो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर मेरी बहन अपनी कार से निकल गई। खुशबू के जाते ही मुझे यकीन हो गया थे आज वो आमिर के घर से खाली हाथ नहीं लौटेंगी। रात 9 बजे तक मैं अपनी बहन का मार्केट में इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। फोन किया तो वो बोली कि तुम शॉप बंद करके फ्लैट पर चलो, मैं सीधे वहीं पहुंचूंगी। रात का खाना बनाकर मैंने भरपेट खाया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फ्लैट की दूसरी चाबी खुशबू के पास थी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो चुकी थी। सुबह आँख खुली तो देखा कि रात का खाना वैसे ही पड़ा था और मेरी बहन अब तक अपने कमरे में सोई हुई थी। अक्सर वो सुबह जल्दी जग जाती थी, लेकिन आज 8 बजे तक वो बिस्तर से उठी नहीं। तो मैंने सुबह की चाय बनाई और खुशबू को जगाया। उसने मेरे हाथों से चाय का कप लिया और बोली, सबा आज तुम शॉप पर चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम से आइएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए कि गहने कहाँ रखी हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम अब गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने अपनी बड़ी बहन को इस कदर मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उसकी यह मुस्कान देखकर मैं भी खुश थी। मैं शॉप पर आ गई, लेकिन मैं अपनी बहन के बदले हुए अंदाज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इस बीच मेरी बहन खुशबू मुझे शॉप पर छोड़कर
पूरे पूरे दिन गायब रहने लगी। पूछने पर मुस्कुरा देती। अपनी बहन का यह बिल्कुल नया अंदाज देखकर मुझे ऐसा लगा कि खुशबू इश्क में डूब चुकी है, लेकिन वो कौन है जिसके इश्क की खुमारी मेरी बहन पर इस कदर चढ़ चुकी है कि उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एक दिन जब खुशबू शॉप से निकली तो मैंने भी शॉप बंद किया और उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गई। खुशबू वहाँ खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठ गई और वहाँ से निकल पड़ी। मैं इस कार को पहचान गई, यह आमिर की कार थी। मैंने आमिर की कार का पीछा किया और कुछ ही देर में आमिर की कार मेरे ही फ्लैट में जाकर रुकी। दोनों कार से उतरे और सीधे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास थी। थोड़ी देर बाद ही मैं दबे कदमों से फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई और धीरे से मैंने दरवाजा खोला तो खुशबू के बेडरूम में दोनों को हम बिस्तर होते अपनी आंखों से देखकर मैं वापस मुड़ गई और गेट को पहले की तरह लॉक कर दबे पांव वहाँ से शॉप के लिए लौट आई। मैं आमिर के साथ अपनी बहन की इश्कबाजी को देखकर सदमे में थी। मुझे अब अपनी माँ के गहनों को वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो मुझे गहनों के साथ अपनी बहन को भी खो देने का डर सता रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आमिर ने अपने इश्क का वही काला जादू मेरी बड़ी बहन पर भी कर दिया है, जिसके सहारे उसने नरगिस जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। मैं समझ गई थी कि गहनों की तरह खुशबू को भी आमिर अपनी हवस की तिजोरी में बंद कर देगा, जहाँ से वह कभी लौट कर वापिस नहीं आ पाएगी। यह सब सोचकर मुझे आमिर के साथ अपनी बहन से भी नफरत होने लगी थी। आमिर जैसे इंसान की तीसरी बीवी बनने से तो अच्छा कि खुशबू फारूक को ही अपना लेती। आखिर क्या कमी थी उसमें? यही न कि वो गरीब था। बचपन में ही माँ फारूक से खुशबू की सगाई कर दी थी। फारूक खुशबू से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन फारूक की मोहब्बत को ठुकराकर खुशबू दिल्ली आ गई थी और पिछले 5 सालों से फारूक बुलंदशहर में अपनी बीवी खुशबू का इंतजार कर रहा था। वैसे तो मेरी बहन समझदारी की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आमिर जैसा इंसान जिसके पास 2-2 बीबियां पहले से हैं, उसके साथ इश्क लड़ाने में खुशबू की समझदारी कहाँ गायब हो गई। मुझे शॉप पर बैठाकर खुशबू गायब थी और मैं सुबह से अपनी शॉप पर बैठी उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने समय से पहले शॉप बंद किया और फ्लैट पर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर थी कि खुशबू आ गई। वो बोली, सबा तुमने खाना खाया? मैं बोली, मुझे पता था कि आप तो आमिर के साथ डिनर किए बिना घर लौटेंगी नहीं, इसलिए मैंने खाना खा लिया। मेरे से तुम्हें अब मतलब ही क्या रह गया है बाजी? यह जानते हुए कि आमिर के 2-2 बीवियां पहले से हैं, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वो तो बेशरम है ही, तुम भी बेशरम हो चुकी हो। मेरी इतनी कड़वी बात सुनकर खुशबू मुस्कुरा गई और बोली, सबा तुम आमिर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते और उसकी बीवियों की चिंता करना छोड़कर अपने काम से मतलब रखो। कुछ दिन और बीते। इस बीच मेरी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब वो खुलेआम आमिर के साथ उसकी गाड़ी में किसी भी वक्त निकल जाती और जब मर्जी लौटती। मैंने भी अब उससे पूछना ही छोड़ दिया था कि आमिर के साथ कहाँ और क्यों जा रही हो। एक दिन मैं शॉप पर थी और मेरी बहन खुशबू शॉप से बहाना बनाकर निकली तो मैं समझ गई कि वो अपने आशिक आमिर के पास जा रही हैं। मैंने कई बार आमिर से खुशबू के रिश्तों को लेकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं था। मैं भी खुशबू को समझाकर अब थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अब खुशबू के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपनी बहन के मंगेतर फारूक को फोन लगा दिया। मैंने उससे कहा, फारूक तुम कैसे मर्द हो जो 5 साल से बुलंदशहर में बैठे हुए हो? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी मंगेतर खुशबू किसी और की बीवी बन जाएगी? फारूक ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, सबा तुम परेशान मत हो, कहो तो मैं कल ही दिल्ली आ जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, ऐसा करना कि अब तुम खुशबू की शादी में दावत खाने ही आना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे अब अपनी बहन खुशबू की चिंता नहीं थी, उसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल
निकाल कर फेंक चुकी थी। अब मुझे अपनी माँ की कीमती गहनों की चिंता थी। मुझे किसी भी तरह उन गहनों को हासिल कर अपनी माँ तक पहुँचाना था, क्योंकि खुशबू के कहने पर मैं ही बुलंदशहर गई थी और अपनी माँ को किसी तरह राजी कर उससे गहने दिल्ली लाई थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा था, इसीलिए मैंने शॉप को बंद किया और सीधे वसंत कुंज पहुंच गई, जहां नरगिस और हलीमा दोनों मौजूद थीं। मैंने कहा, मुझे मेरे गहने चाहिए, बिना गहने लिए आज मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों सौतन कहीं से भी मेरे गहने लाकर मुझे दो। इतना कहकर मैं आमिर के सोफे पर धरना देकर बैठ गई। नरगिस और हलीमा मेरे इस रवैये को देखकर घबरा गई थी। दोनों ने बारी बारी से आमिर को कॉल किया और थोड़ी देर में ही मेरे फोन पर मेरी बहन खुशबू का फोन आ गया। वो बोली, सबा ये क्या नौटंकी है, मैंने कहा था ना कि गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने भी गुस्से में कहा, वो गहने मेरी माँ के हैं, मैं उन गहनों को तुम्हारी अय्यासियों के नाम पर नहीं खो सकती। आमिर को दहेज ही देना है तो नए गहने खरीद कर दे दो। मेरी यह बात सुनकर खुशबू बेहद गुस्सा हुई और बोली, तुम वहीं रुको, मैं गुड़गांव में हूँ, 1 घंटे में वसंत कुंज पहुँच रही हूँ। हलीमा मेरे लिए पानी लेकर आई, लेकिन मैंने पानी लेने से मना कर दिया और बोली, तुम्हें आमिर की रंगरलियों से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे रहते हो नरगिस से दूसरी शादी कर लाया और अब आमिर की तीसरी बीवी खुशबू भी इस घर में आ जाएगी। कैसी बेगैरत औरत हो तुम। मेरी बात सुनकर हलीमा मुस्कुरा गई और उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी मेरे फोन पर फारूक का फोन आ गया और बोला, मैं लाजपत नगर तुम्हारी शॉप पर हूँ, लेकिन शॉप तो बंद है। मैंने कहा, फारूक निकलने से पहले मुझे खबर तो कर देते। खैर अब तुम वहीं रुको, मैं 1 घंटे में लाजपत नगर पहुंच रही हूँ। फारूक का फोन कटा ही था कि आमिर की गाड़ी घर की पार्किंग में दाखिल हुई और थोड़ी देर में ही दोनों मेरे सामने सोफे पर बैठे थे। मैंने अपनी बहन खुशबू से कहा, तुम तो इन दोनों औरतों से भी ज्यादा बेशर्म हो चुकी हो बाजी। माँ को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो वो सदमे से ही मर जाएंगी। तुम्हें दुनिया में और कोई मर्द ही नहीं मिला। वो बेचारा फारूक इस वक्त लाजपत नगर में आया हुआ है। तुमने इस अय्यास आदमी के चक्कर में फारूक को ही नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मुझे मेरे गहने दे दो। मेरी माँ आई हुई है, उसे लेकर मैं हमेशा के लिए बुलंदशहर चली जाऊंगी। जब मेरी बहन खुशबू ने सुना कि माँ फारूक के साथ दिल्ली आई हुई है तो काफी हैरान हुई और बोली, तुम्हें माँ को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी सबा? मैं बोली, मैंने तो केवल फारूक को बुलाया था ताकि वो अपनी मंगेतर की अय्यासियों से वाकिफ हो सके, लेकिन वो बेवकूफ अम्मी को भी साथ लेकर आ गया। खुशबू ने कहा, फारूक मेरा मंगेतर था, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो उसने शादी कर ली। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। खुशबू ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने औरत खड़ी है ना, जिसे तुम आमिर की दूसरी बीवी समझती हो, दरअसल यही फारूक की बीवी है। खुशबू के मुंह से ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मैंने हलीमा का रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। तभी हलीमा बेगम की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बोली, मैं भी आमिर की बीवी नहीं हूँ, बल्कि आमिर के बड़े भाई आसिफ की बीवी हूँ, जो यूक्रेन में रहते हैं और कभी कभार ही दिल्ली आते हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ वहीं रहती थी, लेकिन यूक्रेन में चल रही लड़ाई की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ आ गई हूँ। मेरे दिमाग में तो मेरी बहन खुशबू की बातें गूंज रही थी। मैंने खुशबू से पूछा, अगर नरगिस फारूक की बीवी है तो फिर पिछले 3 सालों से वो यहाँ आमिर के घर में क्या कर रही है? मेरा यह सवाल सुनकर नरगिस मेरे सामने आ गई और बोली, 4 साल पहले मेरी फारूक से शादी हुई और जल्द ही मुझे मालूम चल गया कि फारूक और उसके घर वालों ने दहेज के लालच में ही मुझसे शादी की। शादी के 1 साल में ही फारूक के
گھر میں میری اوقات غلاموں جیسی ہو گئی تھی. بات بات پر فاروق میری پٹائی کر دیتا. میں مائکے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں کنواری تھی. ہائی اسکول میں اور خوشبو ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے. ایک دن مجھے خوشبو کے بارے میں پتا چلا تو میں راتوں رات گھر سے بھاگ کر خوشبو کے پاس دلی آ گئی. تب خوشبو مکھرجی نگر میں اکیلے رہتی تھی اور تب تم بھی دلی نہیں آئی تھی. خوشبو کی وجہ سے ہی مجھے لاجپت نگر میں کاسمیٹک کی کمپنی میں جاب مل گئی اور پھر تم بھی دلی آ گئی. خوشبو کے کہنے پر ہی میں نے اپنی پہچان تم سے بھی ظاہر نہ ہونے دی. تب عامر کے گھر کوئی نہیں رہتا تھا تو عامر نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی. میں نے کہا تمہارے 2 بچے بھی ہیں, یا فاروق یا عامر کے نہیں ہیں تو کس کے ہیں؟ نرگس نے کہا میرے دونوں بچے میرے شوہر کے ہیں اور میرا شوہر وہ ہے جو اس وقت تمہارے بغل میں بیٹھا ہے. میں نے نظر گھمائی تو میرے ہوش اڑ گئے. یہ عامر کی کاسمیٹک کمپنی میں کام کرنے والا تھامس تھا جس نے کبھی میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا. میں نے حیرانی بھری نظروں سے تھامس کی اور دیکھا. تم سب نے مل کر مجھ سے یہ سب کیوں چھپائے رکھا؟ تھامس مسکرا گیا اور بولا ہم دونوں پچھلے 3 سال سے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں. اس دوران نہ جانے کب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. میں عیسائی اور نرگس مسلم تھی. دھرم کی اونچی دیواروں کو لانگھنا ہم دونوں کے لیے بے حد مشکل تھا, لیکن عامر اور خوشبو کی وجہ سے ہماری ساری مشکلیں آسان ہو گئی. اور آج میں نرگس جیسے بیوی کو پا کر خود کو بے حد خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. اور تم سے یہ سب اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ خوشبو دیدی نے منع کیا تھا. میرے سامنے اب سبھی کے راز کھل چکے تھے. میری بہن اپنی جگہ بالکل صحیح تھی اور عامر کے ساتھ اس کی نزدیکیوں کو لے کر میرے من کے سارے وہم اب دور ہو چکے تھے. لیکن گہنوں کو لے کر میرے من میں ایک سوال باقی رہ گیا جسے میں نے پوچھ ہی لیا. اگر عامر اتنا ہی نیک دل ہے تو اس نے تمہارے گہنے کیوں نہیں لوٹائے ابھی تک؟ خوشبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دراصل عامر نے مجھے 10 لاکھ روپے اپنے دوست راجویر سے بیاج پر لے کر دیے تھے اور راجویر نے وہ گہنے لاکر میں رکھوا دیے تھے. لیکن پچھلے 2 مہینوں سے راجویر انڈیا میں نہیں تھا, اس لیے عامر وہ گہنے واپس نہیں کر پا رہا تھا. راجویر لوٹ کر آیا تو لاکر سے وہ گہنے نکال لایا اور انہی گہنوں کو حاصل کرنے آج ہم دونوں گڑگاؤں گئے تھے. دراصل تمہاری طرح پہلے میں بھی عامر کو غلط ہی سمجھ بیٹھی تھی, لیکن جب تمہارے کہنے پر اس دن میں عامر کے پاس گہنے لینے گئی تو مجھے پتا چلا کہ عامر سودخور نہیں ہے. اس نے سچ میں اپنے دوست سے بیاج پر لے کر ہمیں روپیے دیے تھے. خوشبو نے میری اور گہنوں کی پوٹلی پکڑاتے ہوئے کہا یہ رکھو اپنے گہنے. گہنوں کی اس پوٹلی کو تھامنے کی میری ہمت نہیں تھی کیونکہ 5 سال سنگھرش کے بعد خوشبو نے دلی میں اپنا ایک مقام حاصل کیا تھا. اپنی محنت کے دم پر ہی خوشبو لاجپت نگر میں خود کا فلیٹ بھی خریدنے جا رہی تھی. خوشبو کی باتیں سن کر میں بے حد شرمندہ ہوئی اور کافی دیر تک ہم سبھی باتیں کرتے رہے. پھر یاد آیا کہ لاجپت نگر مارکیٹ میں میری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے تو میں اور میری بہن دونوں ہی عامر کے گھر سے ودا لے کر لاجپت نگر پہنچ اور وہاں سے فاروق اور اپنی امی کو لے کر سیدھے اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے. ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر میری امی بے حد خوش تھیں. فاروق جیسے انسان کو اپنے گھر دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا, لیکن اس وقت وہ ہمارا مہمان تھا اس لیے کھانے کے دوران میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا. وہ بھی سر نیچے کیے چپ چاپ کھانا کھاتا رہا. کھانا کھا لینے کے بعد میں نے فاروق سے کہا فاروق میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ تم ابھی تک خوشبو کے انتظار میں ہو اور اس دن فون پر بھی تم نے کچھ نہیں بتایا. مجھے تو آج پتا چلا کہ تم نے نرگس سے شادی کر لی تھی. فاروق نے کہا اس دن فون پر میں تمہیں بتانے والا تھا لیکن تم نے فون کاٹ دیا اس لیے میں خود ہی یہاں چلا آیا. میں نے کہا جب تم خوشبو سے سگائی توڑ کر دوسری شادی کر چکے تھے تو پھر یہاں کیوں چلے آئے؟ فاروق نے کہا دراصل میری شادی کے 1 سال بعد ہی میری بیوی نرگس گھر سے بھاگ گئی. میں نے اس کی بہت تلاش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی. اتنے عرصے بعد جب تمہارا کال آیا تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے خوشبو
फिर से अपना लेगी, यही सोचकर मैं यहाँ चला आया। मैंने कहा तुम ने आने में देर कर दी, खुशबू ने आमिर से शादी कर ली है, इसीलिए अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब तो तुम अभी बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। फारूक भी मेरी बात समझ गया और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकल गया। कहानी से सीख, कई बार एक इंसान की गलतियों का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। अगर फारूक सही होता तो नरगिस को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। नरगिस ने फारूक के घर रहकर जो कुछ भी झेला वो खुशबू के हिस्से का था। खुशबू को ख्वाबों को पूरा करना था, इसलिए उसने रिश्तों की परवाह नहीं की और अनजाने में ही सही लेकिन फारूक के जुल्म से बच गई। जिंदगी को बदलना है तो खुशबू और नरगिस की तरह बड़े फैसले लेना सीखी और याद रखिए कि जिंदगी के फैसले लेते समय दिल नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे बेहतर ही मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप